سلام تعنا هبلنا زخبركم تقاتلتي تلفزيون تግራይ نقطري ساعة 6 فرغان زحزنا معلتاو زيناتات حجنا قريبنا زيناتات ساعة بمراح انا تقلت خفله بملكت ቋንቋ سلام هايلو بسم الله سوميا ستوديو تلفزيون تግራይ بمخان حبرناكم ጻንሄት ክንገብርና ሰናይ ምክታለ ፈለማ ኣብ ትግራይ ዘላቀ ሰላም ዘረጋገጽ መበገሲ ገውንጽ ይኾኑ ዘለው መምላስ ግዛታው ሓድነትን ተመዛበልትን በመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያን ተፈጸሙ ከም ዝኾነ አካያድ ስራሕ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ዶክተር ይካአል ወልዱ ገሊጾም ተመዛበልቲ ኣብዛ ዓመት በሰላማዊ መንገዲ ናብ መረበቶም እንተዘይ ተመሊሶም ዝኸፈአ ሰብኣዊ ሓደጋን ቀውስን ከስዕብ ስለዝኽእል መንግስቲ ፌደራል ሓላፍነቱ ክዋጻእ እውን ጸዊዖም ኣለው ንጸብጻብ ጎይቶም ተኸስተ ዮሐንስ ብርሃነ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣክሶት ንመንግስቲ ፌደራልን ኣደራድርቲ ኣካላትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍጸም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ጸቕጢ እንዳፈጠረ ከም ዝመጸን ሕዚ እውን ብዝተጠናኸረ መንገዲ ከም ዝቕጽለሉን ዶክተር ይካአሉ ኣገንዚቦም መበገሲ እቲ ሕዚ የጋጥሙ ዘሎ ጎንፂ ሉዓላዊ ግዝኣት ወሰን ትግራይ ብዘይ ምርግጋጹን በቲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተመዛበሉ ወገናት ብመሰረት እቲ ስምምዕ ብዘይ ምምላሶም ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ዘላቀ ሰላም ክረጋገጽ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምፍጻም ግድን ኢሎም ዶክተር ይካአሎም ናይ ትግራይ ልዕላዊ ግዝኣት ቅድመት ፉይናት ዝነበረ ወይ ከዓ ስታትስ ኮ አንተ ንሱ ብዘኽብር መልክዑ ፈቆዱ ቁሪ ፈቆዱ አይዲፒ ካምፕ ማዕቆብ ካምፕታት ዘሎ ህዝብና ብጥሜት ብሕማም ዝሳቀ ዘሎ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ፖለቲካዊ ዘተ ንኽንገብር የገድደና እዩ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ዝኾነ ምስ ፌደራል መንግስቲ ፖለቲካዊ ዘተ ክካየድ ክኸለለው ተፈራረምቲ አካላት አፍቱ ፖለቲካዊ ዘተ በተደጋጋሚ ግዜ እንዳተረኸቡ ፖለቲካዊ ዘተ ክካየዱ ክኸለለው እዚ እንተዘይ ተጌርካ እዩ ናፍቲ ጎንጽ ክተምርሕ ዘለካ ማለት እዩ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣክሶት ጸገም ተመዛበልቲ ኣብ መፍትሕ ትኹረት ሂባት ትሰርሕላ ዝበሉ ዶክተር ይካአሎም ኣብዚ ዓመት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም እንተዘይ ተመሊሶም ዝኸፈአ ሰብኣዊ ክሳራ ከጋጥም ስለ ዝኽእል መንግስቲ ፌደራል እቲ ውዕሊ ፈጺሙ ዜጋታቱ ከድሕን ጸውዒቶም ኣቕሪቦም እዚ ህዝቢ እዚ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ህይወቱ እንዳሰኣነ እንዳሓመመ እንዳሞተ እንዳተሰደደ ኣደዳ ውሕጅ ኣደዳ ባሕሪ ኣደዳ ኣራዊት እዩ እንዳኾነ ዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ አውዚ ሒዝና የዘለና ዓመት እዚ ተመዛባላይ ወገን ናፍቲ ማሞቕ ጎዝኡ ተዘይ ተመሊሱ ኣብ ትግራይ ከስዕብ ዝኽእል ከቢድ ዝኾነ ሰብኣዊ ቅልውላው ኩሉ ከም ዝኽእል ኢኻ ትርዳእ ኣብ ምርጋጽ ሰላምን ምእላይ ጎንጽን ግደ ሲቪክ ማሕበራት ወሳኒ ብምዃኑ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣክሶት ዝጀመሮ ስራሕቲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ እውን እቶም ኣካያዲ ስራሕ ኣገንዚቦም ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝህልወና ረኽብታት አንሕና ነዚኦም መሰረት ዝገበረ ነዞም ናይ ቀርና አፍሪካ ናይ ጂኦፖለቲክስ ለውጥታት መሰረት ዝገበረ ብኸመይ አንፈቲና ንሕና ትግራይ ክትጥቀም ትኽእል ትግራይ እንታይ ሂባያ እንታይ ክትጥቀም ትኽእል ዝብል ብትኹረት ክሰርሕሉ ክኽእለሉዎም ማለት እዩ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ቀረባ እዋናት ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣዲቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ምውሓስ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን ናይ ቀዳምነት ውራይና እዩ ምባሎም ዝዝከር እዩ በተዛማዲ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘላቀ ሰላም ዘረጋገጽ ኣፈላላይ ሓሳብ ብምኽባርን ብምድምማጽን በር ሓውንሓው ብምጉናጽ ክኸውን ይግባእን ኢሎም ኣብ ትግራይ ንኹሎም ተሓሳስባታት ዝሓቆፍ ፖለቲካዊ ምህዳር ክህሉ ምግባር ድማ ውሕስነት ትግራይን ህዝባን ዘረጋግጽ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጸሎ ጎይቶም ተኸስተ ዘዋደዱ ጸብጻብ ኣረጋው ገብረ ሩፋኤል ከም ሰው ከቕርቦ እዩ ሕብረት ማሕበራት ሲቪክ ማሕበረሰብ ትግራይ ናብ ጎንጽ ዝወስዳ ፈላላያት ብሱልጥን መንገዲ ብዘተን ክፍታሕ እናሰርሐ ከም ጸንሐ ኣካያድ ስራሕ እቲ ሕብረት ዶክተር ይካአል ወልዱ ይዛረቡ እንኮ መፍትሒ ናይዚ ኩሉ ሽግራት ዘተ እዩ ዘተ ምዃኑ ኣሚንና እውን ኩሎም ተጻባእቲ ኣካላት በተለይ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ኣክተራት ናብ ዘተ ኸመፁ ግዚያዊ መንግስቲ እውን ሓዊሱ ማለት እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ናይ ትግራይ ሰላም ምዕቃብ ዓብዪ ግደ ዘለዎም ኣካላት እዩ ስለዚ ነዚኦም ባይላተራሊ እንዳረኸብናዮም እውን ነርና ኢና ኣብ ህንፀት ሰላም ኣብ ትግራይ ጎንፂ ካብ ዘጋድዱ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ምቁጣብን ናይ ሓሳባት ምክኣል ክህሉ ከም ዘለዎ እውን ኣገንዚቦም ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ክህሉ ንቡር እዩ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ክህልወካ ተሎ እውን ኢኻ ጽቡቕ ዝኾነ ለውጢ ክትሰርሕ ትኽእል ግን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይካ ግን ብዘተ ተዘይፈቲሕካዮም ኩሉ ግዜ ናብ ግጭት እዮም ዘምርሑ ኣብ ትግራይ ተጋጢሙ ዝኒሄ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናብ ጎንጽ ዝኸደሉ ወቅቲ እዩ ዝኒሄ ኣሕዋት ምስ ኣሕዋት ክዳመዩ ክቋሰሉ እዚ ኣብ ትግራይ
كحسب يو خجات إميلنا حاسيونا زين فلت زنبرنا أفضل إحنا زنينا له ولده كجات إميلنا حاسيونا له زين فلت إذا جات أمزله بتعمد ما لب خازنك أمر خازنك صار كأن إحنا خيت زجبر جدا إذا جات أمزله سلزي إذا مو جنات زيهم تقعت مسحبت أو قبله قعت مسحبت أو بلوم نبزته نابل الزب كأتو خول اللوم مخنياتو بتحدق زموت زلو تجراوي بتخلي زلو زموت تجراوي أديو حنتيا زادو زي أخي تحزن زادو زي أصغرا خي تلازي زادو زي أصغرا خي تنسي بعلا زادو زي عدمي ألك عين عويرة خي تقري ما أنت تادو زوم أكلات زيوم أفتي أتيم وزلو جوجوي نايك أتام سحب تأتو بلوم نابزة مرد أن خاطو يسوع من ملاس جزاته وحدنا تجراي مخنيات جونسين خيخون موعالت بريتوريا جبوم كفتوي مجباء كلو تساتفتي زت سلام مجليجوم محبرة كنت بجورا بوجدا مسي إمباسي كندا بإثيوبيا بمتحبر مناسي أب معمقن من رجعت أن السلام نزلهم جدا مسر الزجبرة محبرة سبعة وزته ونتساليت له تسفيت هذا ستخطاتيله كم صعب وادي دولهم محبر كنت بجورا بوجدا مسي إمباس كندا بإثيوبيا بمتحبر مناسي أب معمقن من رجعت أن السلام نزلهم جدا مسر الزجبرة محبرة ساوزة تساليتهم تساتفت تزته بوجنهم مملاس جزاته وحدنا تجراي مخنيات جونسن كيخون مواعلت بريتوريا جدهم كواسي جبايولهم وعلى بريتوريا أنت قمت أنا جرت بلاي متجارم ناوجون سيسعون على يمزيهم قد نتورنت من سلي خون النور مخنيات خمن نعمنت خزي جزاء تجراي مولو ينير نتورنت من سي ناري خزقنا تورنت وصيت خوينن يوم تمزاولتي لعل حدا مليون خون انترنال ديسبليس تمزاولتني أونا زيوم حدش تفطيرهم نيو زوم تفطر نجارات زيوم دمو بسلامة ومن قد بلز نكفتح كلهم تدرادر تأكلاتنا جامم كواتن يوم اللي أنا ملختين حلف زمرية زينا بعروان نحرت مليس خوينو كاري إذا دل نجار يلن نزوز فتر زلوا جيتشتن نزوز فتر زلوا بأسن نزوز فتر زلوا ناي سلام حسرتن مسأنا ندجنا مخنيات نسيئة إذا وصلنا نايت جراي بوتاتات لو قدم مملس تل أبي ترجم الله مالت أبي ترجم كل كاتلو بزو نجار تخفيل الليو لذي سلام زي مالتي لذي بوتازي إن كم سيفيل دمو حزب كنبر الله مالت أنا عبد برز نبر سبت خوينه بسلام كنبر لني بسلام كمحار لني بسلام مالت بناتهم بوتا خوين كاستحسبوا تلحى مالتي سلازي بيزاهم بقى يعخلنا يو بميت أو بركو في الغا ترى خان حاجة من قست بالحازة من قد تفتح صبغي مثلني لولا نجر سخن تواهيلو لسان للو ميت بمقر مفتح كبرلو من سيله سلامة ولا لو من قدي محرم ميديا خون بأقوام يخون بخلو مجلس نهاوي كنت كسأصل مفتحي مثلني أبو منور محور كنت جرابو جدا أيت بني أمنادو محورهم مناسي أمباسادر السلام خونم أبزو خلو لهم قدات يسرح من الله ويقلصهم ناي سلام سرح واقو كبار يكونن ناي كوينات سرحيو واقو كبار حنت درون واقع أنفلط أيضا تاني درون نوصا واقع أنت سلام تسرحنا لا أمول تقرأ سلام كتم تتخليها سلازي كوينات انتحليو مريت كايز بعدين ناي حرشا ما أتوت كايو زغنس كان كلنا العلي سبيز موت زي تكا حيوتي خا تطفئ حلافي بيرو قدامنا سي تجراي أي تحيش واجادس من سي تجراي عم مفتح جونسي متنخر سلامن وسنة تعدن تساتفن تربحن مجواري جبايولهم تمني سي ونس عارف جبر زلوا أفتح محبراوي ميديا يكون أو كالي نجبرهم تعرفات كله وعلي بريتوريا ملئوا تتجبروا بسلامة ومن قد تدرادرنا علمنا سمعنا تتخفتوا زنبرنا أي سلام دردر برّونا بنبور تمليسو بقوا تدرادرنا تمزابلتنا ونا مربته ونملسلو جزءاتاوي حدنتنا ون بحق منقست مسارات نابنبور نملسلو كونيتات هم مفتار كل حق زاينينا فتعوت له محبرسون عوي بنا له في اللايك عبيت عدي نفتم بوليتيكا مراحتي نفتم سراوت مراحتي نفتو جزاو من محدارون زلكم تسعنوا حافظ بالكم تكونيتات بسلامه من قدنا بدردر زملسلو كونيتات عم مفتار زتوسن سبات طرح نؤذ تفطروا يلو كل محبرسب درشا سلازلو أو الدرشة خمون كتواصو صاوعته يغرب
ዝበረሰ ሃፍቲ ተፈጥሮ ናብ ንቡር ኩነታትን ምምላስ ምህርትን መፍራይነትን ምዕባይ ብዝተዋደደ መንገዲ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይሳለጥ ከም ዘሎ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣፍሊጡ እዚ ዝተገለጸ ኣብ ወረዳ ራያ አላማጣ ብስም ሰማዕታት ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ሪፖርተርና ሃፍቱ ብስራት ዝላኹ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ስዕብ ቀርቦ እዩ ኣብ ወረዳ ራያ አላማጣ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንዘላቂ ልምዓትን ሓድነትን ብዝብል መራሒ ሓሳብ ብስም ሰማዕታት ወፍሪ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ተሳተፍቲ እቲ ወፍሪ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ስራሕቲ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዳግም ምጅማሩ ከም ዘሐጎሶምን እቲ ወፍሪ ክሳብ ዝዛዘም ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉልን ይዛረቡ ሕጂ ድታሕቲ ያወረድ ኩናት ዕታዕተይ ብጣዕሚ በዝሕ ነው ሕርሻ ቅርዩ ذو أقربات نحتقدمو تعمي ما يدي تحتي كذي ذو شرشرة قلله أي شرشرة ما يدي تحتي يحزن محمد ناس لا خطرنا تمرتنا لا سبحك خد كاو ناقول تقمتات بزحرة بحيان ذكر بكناتو ندحر عدنا لمعو درقمون أين تكاي تدستنا دس قلنا ملو فصمي قبرنا بتش حلافي زفر قطبان أتحاوري كيد سرح محواي هافت تفطرون وردار يالاماطا ايتا عالم تخلعب اب توفري اب 28 مفاساس ركب 305 هكتار مريت اب زشفن سرحت عقا حمد ماين كم زسالت يقلصو ام وردا 28 مفاسس لوناي كاو 28 مفاسس دما 305 هكتار مريت نشفنو لنا عبزي كابي إسراش سخون حزبي كساتفو لنا نالوسدو بتوم جغانو تسيمو زلو وفري كاب حمد ماي كلاتنا تناي كباواي كونتات تغنزبنا كله تغراواي كله راياتاي عبزي لمعتزين تتوافيريو نسألعي نحفر نخيل مالتي ስለዚህ ብርክት ለበለዳይ መሬት ሲሸርሽረሎ በውሕጅ ተጠቃሎ እዚ ዳግም ናይ ምልዋት ስነ ከባቢያዊ ስነ ህይወታን ከባቢ ናይ ምቅያር ዘላቅነት ዘለዎ ናይ ኢኮኖሚ ክጻወር ድርቅ ናይ ኢኮኖሚ ክጻወር ተኽልታት ብምትካል ከባቢና ብምልማዕ ዝሐሸ ከባቢ ምፍጣር ስለለኾነ ኣብዚ ሕዚ ጀመርናዮ ኣቀጽልና ተጠናኽርና ንቅጽለሉ እዩ ኣብታ ወረዳ ተስፋ ዝህብ ዝነበረ ስራሕቲ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ድሕሪት ከም ዝተመለሰ ብምዝኽኻር ሃፍቲ ተፈጥሮ ናብ ንቡር ንምምላስ እቲ ወፍሪ ወሳኑ እዩ ዝበሉ ድማ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ራያ አላማጣ ኣይተ ዳንኤል ተኣምራት እዮም ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናው ገብረመድህን በቲ ወፍሪ ዝበረሰ ሃፍቲ ተፈጥሮ ናብ ንቡር ኩነታቱ ብምምላስ መርትን መፍረይነትን ንምዕባይ ብዝተዋደደ መንገዲ ክስራሕ ምዃኑ ኣብሪሆም ዳሕና ና ሰላም ና ልምዓት ጉዳይ ና ቁንጠት ጉዳይ ኣይኮነይ ናህላውና ጉዳይ እዚን ክልተ እንፈጥረ እንደ ይኻልና ኮይኑ ካብ ድኾነ ይኹን ሓይሊ ክናምልጥ ኣይንኽእል ስለዚ ቶምና ልምዓታዊ ስራሕትና ክሳብተና መጨረሻ ብድለና ዓቕሚ ፀንቅቕና ክንኸድ ንኽእለና ብሰላምን ቁርባት ኮይና ዳጋጥሙ ችግራት ድምፍታሕም እቲ መንግስቲ ጀምርዎ ለስራሕ ከም ህዝብም ክንድግፎ ኣብ ጎኒ ህዝብና ክንኾን በዘጋጣሚ እዚ ጻውዒተ ይላቅረብሁ ድድቕጽል ድህልውና ስራሕቲ ማሳልጦ ክህልወና በዘጋጣሚ ይምና ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ 10 ወረዳታት ልዕሊ 190,000 ነበርቲ ዝሳተፍሉ ኣብ 181 መፋሰስ 5,700 ሄክታር ተሓራሳይን ዘይተሓራሳይን መሬት ንምሕዋይ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድ ማይን ከም ዝካየድ ተሓቢሩ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ዓዲ ወለው ብ6.4 ሚልዮን ብር ብዩኤንዲፒ ዝተሃነፀ 4 መምሃሪ ክፍሊ ዘለዎ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዲነዋለ ተመሪቖም ነበርቲ ጣብያ ዓዲ ወለው ብወገኖም ነቲ ህንፀት መምሃሪ ክፍሊ ኣብ ደቆም የጋጥም ዝነበረ ፀገም ዝፈትሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ህንፀት ዘካየደ ትካል መስኪኖም ርዕሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዲነዋለ መምህር ታቴዎስ ገብረ ዮሃንስ እቲ ኸይዲ ህንፀት ቤት ትምህርቲ ኣብ መምሃር ምስትምሃር የጋጥም ዝነበረ ፀገም ዝፈትሕ ኢሎም ካብቲ ህንፀት ብተወሳኺ ብልዕሊ 1 ሚልዮን ብር ዝተዓደጉ 74 ወናብር ከም ዘጠቃልል መምህር ታቴዎስ ገብረ ዮሃንስ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ሓውዜን መምህር ኪዱ ሃይለ ንቤት ትምህርቲ ዲነዋለ ሓዊሱ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ታወረዳ በሰንኪ ሕጽረት በጀት ዘይተፈትሑ ፀገማት ትምህርቲ ስለ ዘለው ካልኦት ገበርቲ ሰናይ እውን ኣብዚ ተግባር ክሳተፉ ፀዊዖም ከም ፀብጻብ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ሓውዜን ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ መውሓት ፀጥታን ምሕደራ መሬትን ዝረኣዩ ዘለው ፀገማት ንምፍታሕ ብትኹረት ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ኣባላት ቤት ምኽሪ እታ ክፍለ ከተማ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ቤት ምኽሪ እታ ክፍለ ከተማ ኣብ ዘሳለጦ 4ይ ዘመን መበል 39 ስሩዕ ጉባኤ እዩ ታደለ ዳኛው ተኸታቲልዎ ገብረመድህን ተወልደ መድህን ከም ስዕብ ካቕርቦ እዩ
ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ዘሳለጦ ራብዓይ ዘመን መበል 39 ስሩዕ ጉባኤኡ ቆምቲ ኮሚቴን ኣባላትን እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ምውሓዝ ጸጥታ ምሕደራ መሬትን ቀረብ መሰረተ ልምዓትን ዘለው ጸገማትን ምፍታሕ ትኹረት ክግበረሎም ከም ዝግባእ ሕቶታትን ርእቶታትን ኣቕሪቦም ኣብ 10 ቀጠናታት ኣብ 5 ጣብያ ዳሳስ ኣካይድና ኢና ንሕና ቤት ምኽሪ ኣብዚ ዝረአዩ ሕዙውን ተደጋጊሞም ምምሕያሽ ዘይርእዩ ጸገማት ኣለዉ ኣብ ሰሙን ኣብ ዝኽልተ ሰሙን እዚ ጥራሕ እኳ ኣብ ክልተ የነብ 3 ጣብያ ኣብ ጣብያ ዳሰን ኣብ ጣብያ ጽንዓት ወያነን ዝተረኣዩ ጸገማት ኣለዉ ሕዚ ሃንግሎ ቀትር ስርቅሎ ኣብ ምልማዕ መሬት ዘለው ወዳእቲ ነገር ተኸራኺርካ ስርዓት ናይ ምትሓዝ ወይ ድማ ሕጋዊ መንገድታት ናይ ምትሓዝ ጸገማት ኣለዉ እዚ ድማ ንውራ መሬት ሰፊሕ ዕድል ፈጢሩ እዩ ማለት እዩ ንንሕድሕድ ግልጋሎት ብላዕ ንሕተት ኣለና ዝብል ከቢድ ቅሬታታት ኣለዉ ማለት እዩ ንዕሊ 2700 መናእሰይ ደቂ ገባር መሬት ተዋሂቦም ኣሎ ነገር ግን ብርክ ዝበሉ ድማ ዘይምልከቶም ብገንዘብ ዝኣተው ኣለዉ ዝብል ቅሬታታት ኣለዉ ብቆምቲ ኮሚቴን ኣባላት ቤት ምኽርን ዝተልዓሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ድማ ብዝምልከቶም ፈጸምቲ ስራሕ እታ ክፍለ ከተማ መልሲ ተዋሂብዎም ገበናት ይፍጸም ኣሎ ተፈጺሙ እውን ኣይተሓዝኑ ኣለዉ ዝብል ዝቐረበ ጽንዓት መሰረት ገርና እውን እዚኦም መን ይፍጽሙ እዮም ኢልና እውን ክልተ ጉጅለ እዮም ዝፍጽሙ ነይሮም ማለት እዩ ተሓንቲ ጉጅለ 8 ዝሓዘት ተሓንቲ ጉጅለ 5 ዝሓዘት እዚ እውን ኣብ ናይ ገዛ ፈጊርካ ኣብ ናይ ኣሞራ ከባቢ እንዳ ስቴሽነሪ ናብ ከባቢ 3.9 ሚልዮን ዝኣክል ተሰሪዑ ዝነበረ እውን በቲ ናይ ጽንዓት መሰረት ኣብ ቁፅር ዘውዕልናዮ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ እዞም 8 ጉጅለ ዝነበሩ ሓንቲ ጉጅለ ሒዞም ዝነበሩ እውን ምስ ኤግዚቢቶም ሕዚ ኣብ ከይዲ ምጽራይ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ለውጥ ኣሎ ግን ኣብዚአን ሱርሕለን ኣብዚአን ይተርፋኹም ኢሉ እውን ሕብረተሰቡን እቲ ዝሃበና እቲ ቤት ምኽሪ ዝቐረበ ዘሎ ሕቶ እውን እዚ ተቐቢልና ተግባራዊ ንገብረሉ መንገድታት ክንፈጥር እዩ ዘለና ጠቕላላ ከም መሬት ዝመጸና መዝገብ ዝመጸና ክርክር ውክልና ለቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ይሁና እዮም ኣብዚ ለውጥ ኣሎ ለውጥ ሪና ኣለና ክልተ መዝገብ ተዓጽዮ ኣሎ ሰለስተ መዝገቡን ኣብ ፕሮሰስ ኣሎ ኣብ ብላዕ እንድሕር ትሑዝ ዝኾነ ሓበሬታ ተሃልዩ ምስ ሰብ ዝተሓዝ ንቐጻሊ ክንሰርሐሉ ተዘይኮይኑ እስካብ ሕዚ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የለን ሕዚ እውን ጥቆማ ግልጽ ጌርና ሓበሬታ ንምቕባል እውን ድሕሪት ኣይንብልን ናፅረና ክንከዲና ናተሓጋገዝና እውን ንኸደሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና የልብን ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣይተ መንበሩ ንጉስ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስ ሰላምን ምዕሪ ምሕደራ መሬትን ዘለው ጸገማት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ትኹረት ተዋሂብዎም ከም ዝስራሕ ኣብሪሆም ምስ ስርቂ ተኣሳሲሮም ሓንቶ ዝጥቀሱ ዝነበሩ ቀጻልነት እዚኦም እናድረቕናዮም ንኸድ ክኾኑ እዩ ማለት እዩ ኣብ መሬትን ቤት መዘጋጃ ንዘለዓልክዎም ኣብ ዝበዝሑ ዝውሰዱ እዮም ኣብ ቤት መዘጋጃ ኣብ መንግስታዊ ግልጋሎት ኣብ መሬት ታናይ መጠሻ በርሽ ዝኣተወለዉ እዮም ዝብል ወረሎ ይትኽክል እዩ ሕዚ ንሳት ዓይና ወሲድና እቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ካብ ንዓፀኾም ናበልና እቲ ምሕደራ ንጀምር ትኻርታዊ ዝኾነ ግዜ ስለ ዝመክን ሕጊ እውን ስለ ዝፈቅድ ጥቋማታት ክፍቲ ይኹን ላፍቲ ቤት ጽሕፈት እቶ ዝብል ወሲድና ኣለና ኣብ ባንክታት ኣጋጢሙ ብዘሎ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ንማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ተሳጢሕና ኣለና ኢሎም ነበርቲ ከተማ መቐለም ኣካየት ስራሕ ባንክታት ወጋግንን ኣዋሽን ነቲ ጸገም ንምቅላል ሕብረተሰብ ብዲጂታል ኣገልግሎት ክተዓዳደገሉ ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠርን ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ዝርከብ ጥረ ገንዘብ ድማ ናብ ባንክ ኣታው ክግበር ከም ዘለዎ ተሓሳሲቦም ዮሐና ወላይ ብሰንኪ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ገንዘቦም ወፃእ ክገብሩ ከም ዘይከኣሉ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝርከቡ ተገልገልቲ ተዛሪቦም ጥረ ገንዘብ የለን ተባሂልና ያው ሰሙን ገይረሎ እቲ ሰሙን ከዓ እቲ ህዝቢ ተሸጊረሎ ኣነ ብቅርሸ እዩ ናይ ባዕለይ ቅርሸ ዝዓቆርኽዎ እዩ እንግዲህ በግባው እንድሕር ዘይረኸብክዎ ኣነ ብምንታይ ክንቀሳቐስ ሞባይል ባንኪ ደወገለ ደይብሉ ሞባይል ባንኪ ገባር ገና እያ ኣይለመዶን ካሽ የለን ተባሂለ ሕዙም ተበይሰብ እግረ የልኸ ናይ ሰዓትን ገለን መንገዲ ካውዚ ብግርኻ እናዚ ነገር እዚ ግን መንግስቲ ብውነሪኡ መፍትሕ ክገብረሉ ጥረ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ዝሓዙ ነጋዶ ጸገም ሕብረተሰብ ተረዲኦም ናብ ባንክ ኣታው ክገብሩ ከም ዝግባእን መንግስቲ እውን እዚ ጸገም ተረዲኡ ፍታሕ ከቐምጥን ድማ ሓቲቶም በርበረ ክትገዝእ ሽንጉርቲ ክትገዝእ ቡና ክትገዝእ ኮሚደረ ክትገዝእ ካበይ ህምፃሳተ መሳተን ትራንስፈር እንተይልካ ይብለንን ካሽን ዝደልያ ትራንስፈር ተኾነ ለኮፍቶም ለለዎም ሰባት ቶም ዓቕሚ ለለዎም ለምሳሌ ብዙሕ ነገር ትገዝኡ ተፋፋትም ይምበርኮ ኣፍቱን እሽ ደቂቕ ንሽተ ለለ ሓዘኮ የውልን መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ውልቀ ሰባት ተታሒዙ ዘሎ ስለዚ ዝገንዘብ እዚ ተመሊሱ ናብ ባንክ ኣትዩ ሕብረተሰብ ክጥቀመሉ ኣለዎ
تزلوا جنزب لا بنك لا بالملكته لا بنك وقتيو أوصي وزلك ونا بزح سبلك ناتي ونك بعقمة ناتية سودا بزح يهلو ومبر تهبرة تسب دخان إشتري لا تكو متشحديا سرت شحديا إسرا شحديا كنا دخان زين كنت تقلن كنا وسيني توزي زل هذا السيستم تاي تقم أنا بعلك تاي تقم أنا لو على تاي قبلن زيجن بونا خوينهم ساتومون هم هبرة تسوم تجنزيوم ورش أتاو غيره هبرة تسحاو بيتقم أكايد سرح بانك وجاجن تنفر كاستل أيتم تكونديين أكايد سرح بانك عواش تنفر مقالة أيت جمال محمدن نبانك عتاو زخون ترى جنزب زي مهلاو تن بانك تاعتن عماويلن جنزب كباكم ستتأجمع بمقلات حبرة سبنز ترديو جنزب نبانك عتاو كجبرن فلايد ما تتأجم نمكلال قلقالو ديجيتال تتأجم كخونن تسويهم تو نجاراي حبرة سب للو شياج لبانك تلاتي تو بانك تو قرش اللي نجا سب لله حبرة سب كوست تتلوسد لحشانيرو وين جن لبوز حد بنيا نجادو زيرنا كاش كنركب خالنا سلزي كاش اللي راحون على لين حبرة سب كنا هو يقالنا وانت خزاو جزء قميتو وحسدي وحس هيقوني خلي قدام خوينو مالتي خزنا وحسنا تياكي بزحنا قرص أجمع للو خناتات أخمز تأنا في خناتاتون قرش لاو جزا خموسادون خندينا إلى أكل ريسكي قدعتهم للهون نافلتنا سزي زي بقمة بمئتها كاش لتعلم محور سب كقنص لافتوم ديجيتال برودكتات كن شجاجر تسفى قبل دايركتور بنك عواش ديستريكت سمين أيتا محاربرها حبرة سب تترى جنزب حفت هاجر مخان ترديو أب إيد زوا هللو ترى جنزب مليسنا بنك عتاو كجبر كم زجبا أرديهم تترى جنزب هاجر حفتي ونأتي حفتي دولا عفتا متن جنزب تسحفت تادناتي يا أنا أتي بعد خلت بيتي تفينا لبدا بنت دخلت بيتي تبل أنا خلت بيتي دقمت حفت النهنيو دولة دام دخلت بيتي تبل نا قرشي نوت أي خنتين أتي السنة هاجر حفتي سركوليت لا جبرت لهاجر أتتكلم لما أنتي أنا نجاب أخذ خن نحر نجاب خالد خديعة تشكر كاري أسا سلزي تحبر السبنا كرب أدقبا يتو تصحافة حفتي يتو تصحافة متأنيو نعتو دنوت دام تا جنزب بعلا تا قرشنا بعلا نهاجر حفت مخانا فولتو ببانكي سركوليت لا جبرة ما نيوم ترانزاكشن ببانكي تكمل لمن جدي تمشاتشو نهاجر شجر نفتح نخلينا بزمل كعيد أب تجري زر زلوا زي حجة ونقدن كونتراباند نمكوت صار مز تفلالي ودابتات يسرح كم زلوا إيجنس نقدن سددن تجري فليتهم أب زحزوان أب تجري زر زلوا زي حجة ونقدن كونتراباندن أب محبرة قطبة يكونتات حزبنا زخفك لولا يفتر سلازلوا ببدرجو زلوا ودابتات حجة سرعتنا مخبار سرحتي بسعقك سرح كم زقبا أتي إيجنسي حبيرهم تي ايجنسي اب زلاخو دبدابي تزرع زلو زي تغاننا زي حغاون زي قبلون منقسقاسات نغري تግራይ ንምክልኻል ንምቁጻርን ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ዝተጣየሽ ሓይል ዕማም ዘርእዮ መንቅስቃስ ጽቡቕን ተጠናኺሩ ክቕጽልን ይግባእ ዝብል ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ዝረኣይ ዘለው ዘይ ምኽንያታዊ ወሰኽ ዋጋ ሸቐጣት ካብ ሕጋዊ ትካል ንግድን መኽዘንን ወጻኢ ምኽዛንን ምሕባን ትካል ንግዲ ዓጺኻ ምጥፋእ ብትራንስፈር ዕድጊት ምኽልካል ጥረ ገንዘብ ሒዝካ ምህራጽን ካልኦት ዘይ ሕጋዊ ተግባራትን ጠጠው ክብሉ ድማ ጸዊዖም ስለዚ ዞም ዝረኣይ ዘለው ዘይ ሕጋውን ዘይ ቅቡልን ስራሕቲ ደው ንምባል ኣዋጃት ንግዲ መምርሕታትን ኣሰራርሓታትን ብምትግባር ዝተጀመረ ስራሕቲ ቁጽጽርን ክትትልን ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እቲ ኤጀንሲ ኣፍሊጡ منسي أبيل تجبرهن نباري وردها حيلة أبيع عداجة حموسيوم أستاد 1 هكتار مريت مهرتكم يدرب بمسنوز المعزل لخوينو كتواوي من نوابرو أب من محاش كم زركب دو ما يقلص أبتوردا لعلي شوعة شحن حموشت 200 مرحتي سدرا تربحتي لمعات مسنو يكون كم زلوز جلس أدما بصحفة الزفر كتبا توردا يمراو تسفاي توسخلو منسي أبيل تجبرهن نباري وردها حيلة طابع عداجة حموسيوم إذا منسي 3 عمدي تحرس مريت بمكراي أب من المعمسنو كم زركب يقلص جمركو هل كدمي خلت عمت بيل جميرة ناوز بوتات متخجن حزي إلى زمانات بقراي مريت 3 شهور نعي دقاهم كايريو جن أبز حزل لنا دقاي أبز حزل لها دقان خيلو بعسر أرشانيا كأنوت زلنا وتساعدن تعمي لعلي هاي هون وتساعدنا نزلنا بموتر بندار سلسلة مناسي كبابياوي سقطات بمتكام فترتي سرح عدل كوينهم تربحتين مخان زملكتهم أكلات كل ما داود قفات قبر لهم كم زقباد ما منسي أبيل يحبر وتسألي أو كم زول بوتاني أو سألنا عقمنا زقدفنا يونيو أو حاجزت تمالي لنا مسحوي كوينا أو مناسي كما يزول محزتي استأخرنا
ክንሰርሕ ኢና ኢለ ይሓስብ መትሮ ብዙሕ ኣሎ ብዙ ብታሕትውን ኣሎ ናፃ ቦታ ኣሎ ዘይተጣዕመ ያው ዕድል ልቃሕ ድዩ ብካሊእ ነገር ድዩ ተመቻችሎም ሃማናት ዝሰርሑ ደስ መለን ነይሩ ወረዳ ሓሓይለ ንስራሕቲ ልምዓት መስኖ ምቹው ከባቢ ምዃኑ ዝገለጹ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ እታ ወረዳ ኣይተሓድሽ ሓጎስ መናእሰይ ካብ ተጸባይነት ተናጊፎም ፈጠርቲ ስራሕ ክኾኑ ጸዊዖም ዘለናሉ ጣብያ ወረዳ ሓሓይለ ጣብያ ዕዳጋ ሓሙስ እዩ ዝበሃል ኣብዚ 2018 ሓድሽ ፖቴንሻል እዩ ሎሚ ይፈልጥን ስለዚ ካብዚ ዘለናሉ መንእሰይ ያው ኣብ ሕርሻ ብዓርሶ ምርኮሳ ጌርካ ምግቢ ሕስና ምርጋጽ ብመስኖ ምግቢ ሕስና ምርጋጽ ከም ዝካልና ክንመሃር ንኽእል ስለዚ እዚ ሓደት መሬት ተኻርዮም ካልኣይ ንእታወታት ወፃእ ገይሮም ዝተፈላለየ ስራሕቲ ንጥፈታት ሰሪሖም ደኺሞም ለፊዖም እዮም ኣብዚ ደረጃ ወፂሖም ዘለዉ እሞ በዚ ደረጃ እዚ ኣብ ወረዳና ዘሎ ስራሕ ስኡን መንእሰይ መሬት ኣሎ እዩ ያው እቲ መሬት ናይ ወለዱ ክኾን ይኽእል ተኻሪ ክኾን ይኽእል ተወፊሩ ክኾን ይኽእል በዚ ደረጃ እዚ ከልምዕ እዩ እቲ ንፅውዕ ንመክር ንዕድ ኣብ 2018 ዓ.ም ብስራሕቲ ልምዓት ክሽፈን ካብ ዝተተሓዘም እቲ 1400 ሄክታር ብስራሕቲ ልምዓት መስኖ ከም ዝተሸፈነ ኣይተሓድሽ ሓጎስ የረጋግጹ ናይ መስኖ ምልማዕ ስራሕትና ናብ 1500 ሄክታር ክነልምዕ ኢልና ኢና ሒዝና ካብዚ ናብ 1446 96.4% لمعي እዩ ካብዚ ካዕቲ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ነቱን ተሪእናዮ እውን 4600 ዝኾኑ መናእሰይ ብመስኖ ዘልምዑ ኣለውና ጠቕላላ እቲ ተጠቃሚና ናይ መስኖ ግን ናብ 7600 ከባቢ መራሒ ስድራ እዩ ኣብ መስኖ ዝዓስል ዘሎ ማለት እዩ ማሓንቆታት ኣለዉ ሓደት ናይ ፅርግያ መስመር ብዘይ ምዃኑ ያው ካብናብን ናይ ትራንስፖርት ሕፅረታት ኣሎ እዩ ስለዚ ሓረስታይና ፍርያቱ ናብ ዕዳጋ ንመቐለ ንዝተፈላለዩ ቦታታት ንኸይወስድ መስመር ኣይኮነን ነጋዶ እውን ይኣቱን ዘለው ባዕሉ ተሓረስታይ እውን ካብና ክወስድ ኣይከኣለን ስለዚ ዘለው ፀገማት እንድሕር ተፈቲሖም ብመስኖ ዝርከብ ዓርሶ ምርኮሳና ኢኮኖሚ ግን ብጣዕሚ ጠንካራ ክኸውን ይኽእል እዩ بسنكي سنة مدحانيتات بحضور حمام كساقي يصنحو سوداناويان مس مرغغا وانا كتما كارتوم سعيبو زنابر حطرت مدحانيت كم حيش كم زجمره تكالات سباو حجز غليصن بسنك خوينات تقاريص وصن حاገልግሎት حكمنا اب كارتومن كالوت كاب كوينات نصا زخونا كتماتاتن مهاب كم زجمره زحبره ቀጥታዊ ሓገዝ ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ተሓከምቲ ቀረብ መድሓኒት ክመሓይሽ ምኽኣሉ ኣፍሊጡ ንኹናት ሕድሕድ ሱዳን ስዒቡ ተሓከምቲ ሕማማት ሽኮር ካንሰር ኩሊትን ሄሞፊልያን ከቢድ ፀገም ቀረብ መድሓኒት ገጢሞም ምጽንሑ ዝገለጸ ገባር ሰናይ ቀጥታዊ ሓገዝ ምስ ትካል ቀረብን ቁፅፅር መድሓኒት ሱዳን ብምትሕባር ስርሑ ከሳልጥ ምጅማሩ ሓቢሩ بسنكي حجرات مدحانيت بزحات ህጻናት ከም ዝሞቱ ዝገለጸ ሓኪም ሕዱር ሕማማት ዶክተር ሳልዋኢል ሐሰን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምትሕባር ሃገራዊ ፈንድ ቀረብ መድሓኒት ሱዳንን ትካል ገባር ሰናይ ቀጥታዊ ሓገዝን ብምሕያሽ ቀረብ መድሓኒት ይረአ ምህላው ምግላጽን ሓበሬታ ዳይሬክተር ሪሊፍ የብርህ ክብል መሳርሕትና ገብረ ዝጋቤር ኃይሉ ጸብጺቡ خبركم تملكتنا كابزي بمقصال دما صبصوات سبورت زعلتينا انا بكم كنقرب دحر زحصار مسغاغريت مسارحتنا حيلهم كيروت صبصوات سبورت وشتعد موزان حدنا تقرب حبرنا سلام متعنا باللي دحندو صنحكم زخبركم تملكتنا انا ساعه زبلنا حبريتا سبورت حيز قريب لخو سنامك سالفله محبريتا ابو استرافا اب استخايده ودرغيا وشت غزا اتليتات برقي حيلهم سارو برهن هايرغوين كالعين تعوت خوينن كاب 2009 نقاطر فرنج جميرو اب استفرله هغراتنا تقايده زمصن ናይ ወርቂ ደረጃ ዘለዎን ዝውድድር ትማል ድማ ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ከተማ ኦስትራቫ ውድድር ካይድሎ በዚ መሰረት ኣብ 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋ ኣትሌታት ጸብለል ተወሲደን ኣለዋ ነዚ ርሕቀት ኣትሌት ብርቂ ሓይሎም ብ4 ደቂቃን ባዶ ሰከንድን 62 ካልኢትን ናይ ዝዓመት ዝቀልጠፈ ሰዓት ብምዝጋብ ቀዳማይ ኮይና ተዓዊታ ኣላ ኣትሌት ሳሮን በርሀ ድማ ብ4 ደቂቃን ባዶ 1 ሰከንድን ብመንኣሰይ ኣትሌታት ዝቀልጠፈ ሰዓት መዝጊባ ኣትሌት ሃረጎይኒ ካልኣዩ ድማ ب4 دقائق بعد 1 سكند ناي عرسا زقلطفه ساعات بمحياش تعواتيت زوردر خوينن الله ب 800 مترو ابس نبركال ان حدما نغست ጌታቸው تعواتيت كم زخونت تزوص حبريتا يملاخذ برتعنا بمسرحنا بعبيت غانتات نمسغار نشرح لنا كبلا
ተጻወት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ምድረገነት ሽረ ገሊጸን እታ ጋንታ ቀድም ሕዝውን ደቂ ኣንስትዮ ተጻወቲ ናብ ዝተፈለለያ ጋንታት ከም ዝጸንበረት ይዝከር ዘመን ብርሃነ ተወሰኸ ዝርዝረሎም ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ምድረገነት ሽረ ብርክት ዝበላ ተጻወቲ ጠርኒፋ ኣብ ስራሕ ጸንሕት ኮይኖም ወለሽ ገብረ ኺዳን ሚልዮን በርሀ ሄለን ተኽላይን ኣርሴማ ዳንኤልን ሰልጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ እታ ጋንታ እንትኾኖም ዓቕመን ዘዕብየለን መሰረታዊ ስልጠና ይረኽባ ከም ዘለዋ ይገልጻ ኣብ ሶም ሰለስተ ሻዕ ኢና ንሰርሕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕትና ኣካይድና ነና ብጣዕሚ ጽቡቕኒ ከም ተጫዋች መጠን ካብ ህፃናት ሒዙ ኮች ምን ብርሃነ ሰልጢና እዩ ሕጂውን ከም ሓሪፍ ጅማሮ ክለብ ሕተት ሒዝና ነና ምድላትና ድማ ሓሪፍ እዩ ኮች ምን ይጽዕረና ኣሎ حارف غير إذا سرحنا دلوقتي ياو حجي هاي اللي أنا جميرنا نينا كم بحدش أنكرن بمسرحنا وعبيتي قانتات نمصنبار رأي كم زلون تنتظوتي يزربم كاب إثيوبيا حليفونا إثيوبيا انترناشنال تجاوتي كوينة خمن اللوزة برا خمن أرجعش كاسا تجاوته ولدين عدين صغيرة للتس انترنين مدرجنا شراء عميني أنا بشم كوتش من برهان أبعبي بقى في درجة تجاوت كوتش أجري كم معروض برا نايم خان حسابني نماتي أتذكرنا شرحنا كاشروتنا بريمير ليج إثيوبيا هنجوات إعلامان ما نشتغل عينكو قانع عينكو بس حجي سريحة تلويته أو تقرأ تجاويته فيدريشن أمتى تجر لما كاوزن لعل الثماني أو كم زديون أنها مقالس عندرته لعلو أي ليج ديه دخي من سلشن خيولكم مسلسل تانية معر الناس راحوا نوعلي شومين عدين كسوق خم بعد مليون قايم لما تسفى قبل أصلتاني كانت هذا كنستيوم درجة شر مول برهان مورحتم نصال عمتها بالعلوي ليج إثيوبيا نخساتفو 20 كلتين تتعود مليون لمر كم جمهور بمجلس تكاتون حيزم أم سلطان كم زركبوا قاليتهم أفتو أنا جانتا 20 كلتين نركب ياو 8 مليون سكرين تجابرا ماتي أبت تكتجن لعل 3 قلعة لو أنا تكتي ጋንታ ምድረገነት ሽረ ሎም ዓመት ናብ ዝተፈለለያ ጋንታት ኢትዮጵያ ማለትሙን ናብ ጋንታ መቐለ 70 አንደርታ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ሳትፋ ጋንታት ኢትዮጵያ ድማ ተጻወቲ ከም ዘሰጋገረት እታ ሰልጣኒ ሓቢሩም ካልእ ከተማታትን ልዕሊ ሸሞንተ ተጫወቱ ሰዲድና ኣለና ያው ኣብ 70 አንደርታ ክልተ ቆልዑት ከይድና ኣለዋ ያው ደናይት ካሳይ ሚልዮን ኣብርሃም ትበሃላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ልዕሊ 5 ቆልዑት ኣለዋና እየን ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ሳትፋ ማቲ ከም ከተማ ዛዕዊ ብዙሕ ፍሪዩ ብዙሕ ዕብይ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምድረገነት ሽረ ቀጻለ ዓመት ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ትልሚት ተታሒዙ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ቀደመ ዲቪዥን ሳተፋ ጋንታት ብቑዓት ተጻወቲ ከፍርያን ተናሕናሕቲ ንክኾናን ኣድላይ ድጋፍ ንክረኽባ ክንሰርሕና ክብሉ መተሓብር ስፖርት ከተማታት ገሊጾም ብርሃነ በየነ ዝራሪቦም ከም ሰብ ይቐርብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ራማ ዓዲ 4 ኣብ ምድብ ዞባ ማእኸል ካብ ዝርከባ ኣብ ዋንጫ መሰቦ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ትገብር ዘላ ኮይና ምስ ሰብ ሃፍትን ምምሕዳር እታ ከተማን ተዋሊዳ እናሰርሐት ትርከብ እታ ጋንታ ተጻወታ ኣብ ዝለዓለ ብርክክ ክበጽሑን ብሉጻት ተካእቲ ተጻወቲ ኣብ ምፍራይን ጠንካራ ጋንታ ንክትከውን ብትኹረት እናሰርሑ ምህላዎም ኣተሓባሪ ስፖርት ከተማ ራማ ዓዲ 4 ክብሮም ኣረጋዊ ይዛረብ እቲ ጋንታ ንቐጻሊ ዓብዪ ኮይኑ ንክቕጽል ኣብ 2017 ዝተረኣየ ውጽኢት ኣብ ግምት ብምእታው ሰብ ሃፍቲ ኣብዚ ኢድሰዲዶም ኢዶም እትዮም በዓላቶም ክሰርሑ ተገይሉ ንኣብነት በዓል ሃፍቲ ዘምቼል ወይ ከዓ ናቸ ዝበሃል ነቲ ጋንታ ን2018 ዓመተ ምህረት ናይ 2 ሚልዮን ድጋፍ ብምግባር ተተካእቲ ስፖርተኛታት ንምፍራይ ከዓ ካሊእ በዓል ሃፍቲ ኣብ ጎኒ ኣሚጥና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ተወኡ ዘሎ ተወረዳ ተወኡ ዘሎ መራርሓ ናይ ተወረዳ ተሓጊዝዎም ቶም ሰብ ሃፍቲ እውን ክንሰርሑ ኢዶም ዘርጊሖም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ሓውዜን ብወገና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ ተሳታፊት ዝነበረት ኮይና ብሰንኪ ሕፅረት በጀትን ትኹረትን ዝወረደት እንትትከውን ከም ጋንታ ካብ ናይ መንግስቲ በጀት ጥራሕ ተጸባይነት ንምውፃእ ነታ ጋንታ ብገንዘብ ንምጥንኻርን እቶት መተኣኸቢ ከም ዝግበር መተሓባበሪ ስፖርት ከተማ ሓውዜን መምህር ሓጎስ ተኽላይ ይገልጽ እቲ ጋንታ እንደገና እዩ ተጣይሽንዮ መብዛሕትኦም ተጫወቱ መናእሰይ እዮም ማቴሪያል ብፋይናንስ መዳዩ ንኽንጠናኸር ዝሓዝናዮ ነገር ያው ክሽካብ ህዚ ኣብ መንግስቲ እንዮ ግን ያው ትውፅኢትና መሰረት ጌርና ድማ ያው ቴሌቶን ክነዳሊ ሓደ ዝሕግዝ ኣካላትን ክነጣይሽና ኮሚቴታት ተጣይሽና ላው ፋይናንሻሊ ጸገም ከየጋጥሞ ክንገብር ኣመድላው ኢና ዝንርከብ ማለት በርሃ ግርማይ መተሓባበሪ ስፖርት ከተማ ሸራሮ ኮይኑ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሸራሮ ዝነበራ ውጽኢት ብምዕቃብ ዝሐሸ ቁመና ሒዛ ውጽኢት ከተመዝግብ ከም ከተማ ኣድላይ ሓገዝ ንምግባር ተዳልዮም ከም ዘለው ይሕብር
احنا ዝገበርናዮ ምርድዳእ በቤት ምክር ስፖርት ናይ እቶት ምትእኻብ ፕሮግራም ክጅመር ኩለን መንግስታዊ ትካላት ናይ ስፖርት እግር ኩዕሶ ክለብ ልክትጠናከር ያው ኣብ ምርድዳእ ኢና ዘለና ሕዚ እውን ትቋረፅ ስፖርት የለን እዩ ታይና ብምሕዳር ተስፋ ተዋሂብና ዘሎ ትጀሚሩ ዘሎ ስፖርት ክቋረፅ የብሉን ተጠናክር ክቅፅል ኣለዎ እዩ ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ናይ መተኣኻኸቢ እቶት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክካየድ ከም ብወረዳ ተራዳዲእና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዋንጫ መሰቦ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ዝሳተፋ ዘለዋ ጋንታታት ብትልመን መሰረት ዕውታት ንምዃንን ተካእቲ ተጻዋቲ ንምብቃዕን ብገንዘብ ኮነ ናውቲ ስፖርት ኣድላይ ድጋፍ ክግበረለን እቶም ኣመራርሓ ገሊጾም እዮም ቀዳማይ ዙር ግጥማት ሲቢኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሙን ብዝካየዱ ፀወታታት ክዛዘሙ እዮም ብርክት ዝበሉ ናይ ዳይና ጊጋታትን ናይ ተጻዋቲ ጉድለትን ምግባር ዝሰርኣየሉ ቀዳማይ ዙር ግጥማት ሲቢኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ሎም ረቡዕ ሓሙሽ ዓርቢ ዝካየዱ ፀወታታት ክዛዘሙ እዮም በዚ መሰረት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጋንታ ምድረገነት ሽረ ምስ ሸገር ከተማ ፀወታ እናካየደት እያ ትርከብ ሰዓት 7 ድማ እቲ ፀወታ ጀሚሩ እዩ ጋንታ ምድረገነት ሽረ ብ22 ነጥቢ ኣብ መበል 11 ደረጃ ትርከብ ኮይና ሸገር ከተማ ድማ ብ20 ነጥቢ ኣብ መበል 13 ደረጃ እያ ዘላ ካልኦ ለማዓንቲ ካብ ዝካየዱ ፀወታታት ሃዲያ ሆሳዕና ምስ መቻል ኢትዮ ኤሌክትሪክ ምስ ሲዳማ ቡና ኣዳማ ከተማ ድማ ምስ ሃዋሳ ከተማ ክራኸበን ጽባሕ ሐሙስ ድማ ኣብ ወራዳ ቀጠና ዝርከባ ጋንታት መቐለ 70 እንደርታ ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ፀወታትን ከካየደን መቐለ 70 እንደርታ ምስ ነገሌ አርሲ ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክራኸበን ነገሌ አርሲ ብ32 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ጋንታ ምዃና ዝፍለጥ እዩ ነቲ ሊግ ድማ ሲዳማ ቡና ብ34 ነጥቢ እንትመርሑ ሃዋሳ ከነማ ነገሌ አርሲ ልውን ፋሲል 32 ነጥቢ ምሓዝ በሾተ ተፈላለን ካብ ካልኣይ ክሳብ 4 ዘሎ ደረጃ ሒዘን ኣለዋ ምክራገና ሽሬ ይህንን ግብ ጠባቂ ያስፈረመው እንዲህ አይነት ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሳዕ ዝበልና ሕብሬታ ስፖርት እዚኣቶም ነይሮም ንምክትታልኩም መስኪና ናብ ባእታ ክትመርሱ يغنيلنا حيلهم زبصوات سبورت تخاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا نساعد زحزنا معلتها وزيناتاتنا وزينا خنزازم مسلت مكتالكم كبرتها بلنا ببزلخنا بروح معلتي